gikan sa Titus chapter 2. Titus chapter 2 verses 11 hangtod sa verse number 14. Amen. Titus chapter 2 verses 11 hangtod sa verse 14. Atong dunganan sa pagbasa. Kung naa na mo diha, you say amen. All right. Verse 11. Ready, start. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. The amazing things in Christianity. Let's pray. Lord, salamat kayo karong buntag, mapasalamaton mi Ginoo sa Sunday School, bisan sa mga pag-awit o Dios, dalaygon ka Ginoo, ikaw ra gyud mo ulian na mo Ginoo sa tanong himaya. Salamat sa mga Kristohanon nga niya, ikaw maga-bless bisan sa imong pulong karon, tagay ko og maayong panghuna-huna. Gihay akong huna-huna Ginoo, akong baba Ginoo, aron nga makahatag ko Ginoo sa gusto nimo nga ipasabot sa imong mga katawhan. Your Holy Spirit, ikaw ang gitugyanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Makalingkod palihog. Well, kita nga mga tao, people are always drawn by the unusual and amazing, no? Duna gani dili o talagsaon ra, unique, murag maatrakta, no? Madanita. So, just like us, we're drawn to the most unique book in the world, the Bible. Kita na to maigsoon nga sa Sunday School, no? The origin of the Bible. Makita na to ang wonder sa pulong sa Dios, the unification of the Bible. Murag madani kita, no, nga ang Biblia maigsoon. Imagine mo pila to ka authors, 40, di ba? 40 ka tawo nagsulat niya, dili sila nag-uban og sulat, pero ang Biblia maigsoon wala nagkasumpaki. Amen. Na unify maigsoon ang Biblia. That's amazing. Oga ang teaching sa Biblia, even the influence worldwide maigsoon dili matupngan ang Biblia. Ni sa atong passage karon maigsoon, atong tan-awon, we shall study the amazing aspects of Christianity. Number 1, the amazing personal God and Savior. Maigsoon, makita nato diri unas tanan maigsoon nganong katingalahan o nindot maigsoon ang atong pagkakristohanon tungod kay, first of all, maigsoon makita nato ang amazing personal God and Savior. Look at verse number 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Our Savior, maigsoon, displays His grace. This is an exhibition, maigsoon, sa amazing grace sa Dios. This means that God released all His kindness and mercy. Aron nga ang mga tao maluwas. He made an open display of His goodness. Makita na to ni maigsoon sa Calvary. Nga diin ang anak sa Dios, the Son of God, nag-bleed siya, bleeding and dying for the guilty men and women. Pwede ratan niya pasagdan maigsoon, but God's grace, ang grasya sa Ginoo maigsoon, gibuo niya, was poured out on Calvary. God will always be God without us. Pero kita maigsoon, wala ta. We are nothing. Amen? Kung wala ang Dios, pwede rata pasagdan sa Ginoo, pero gipili sa Ginoo nga ibubo niya ang iyahang grasya, nga tanan niyang kaayo, tanan niyang kaluoy maigsoon, gihatag niya dito maigsoon sa pagpaaga sa dugo ni Ginoong Hesus dito sa cross, aron nga ikaw ug ako mapasaylo sa atong sala, maluwas. Amen? Maigsoon, sa ako nang gisulti maigsoon, God will always be God without us. Pwede ra ang Ginoo maigsoon magpadayon siya nga Dios,
Bisag wala ta, apan gipili sa Ginoo ang iyang grasya, iyang gihatag aron nga kita makaangkon sa kaluwasan. Amen? Dili ba katingalahan ka na? Amen? Di ba kahibulungan ka na? All of the world's great exhibition or amazing displays cannot be compared on what God has done on Calvary. Maigsoon, kunon sa may mga kahibulungan katingalahan nga gipangbuhat sa mga tao, maigsoon, mas katingalahan, mas kahibulungan ang atong Dios. Amen? Nga naman, gibubo niya ang iyahang grasya. Si Apostle Paul nagsulti nini. He affirmed it in Acts chapter 15 verse number 11. Look at Acts chapter 15 verse 11. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved. Amen? Even as they. Maigsoon, in Romans 5 verse number 15. Look at Romans 5:15. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God. Amen? You mentioned that the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Kung ang si Adan maigsoon, kung ang usa ka sala maigsoon kuyanap sa tibuok kalibutan og naapilta sa offense maigsoon, well, praise the Lord, dalay gud ang atong buhi nga Dios nga ang iyang grasya usab, amen, ning dagaya og naabot ta maigsoon. Look at chapter 5 verse number 20, Romans 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound maigsoon, but where sin abounded, grace what? Did much more abound. Praise the Lord. Nakita ninyo? Amen? What an amazing display of His grace, maigsoon. What an the amazing personal God. Not only that, maigsoon, He displays grace. Your Savior, our Savior is the great God. Look at verse number 13. Verse 13, maigsoon. Some say Jesus is only man. Pero makita na to sa verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Amen? And our Savior, Jesus Christ. Di ba? Nakita niyo diha, maigsoon? Your Savior is the great God. Ang mga tao, mingon sila nga si Jesus Christ, maigsoon, is only man. Pero ang Scripture declares that He is the great God. Amen? And He is the Savior. Daghang mga verses nagsulti maigsoon, Isaiah chapter 9 verse number 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. What? The mighty God. Amen? The everlasting Father, the Prince of Peace. Next verse, 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe in the world, receive up into glory. It speaks of Jesus Christ, the great God, amen, and our Savior. Look at Romans chapter 9, verse number 5. Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God bless forever and forever, amen. Look at verse number 1 John. Look at 1 John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even His Son Jesus Christ. This is what? The true God and eternal life. Amen? Our Savior is the great God. Dili siya tao lang. Amen? He is the great God. Here is our assurance as a Christian, maigsoon. Fear not. Ikaw nga mabalakon, ikaw nga nagduwa-duwa, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Ang dunay encouragement nato, maigsoon, that the great God is also our Savior. Amen? Dili ta mahadlok, maigsoon, nga entrust nato ang atong kalag ngadto niya. What a great frustration here, maigsoon, nga ang mga tao, the self-righteous man who hope to save himself, how fruitless his effort. Maigsoon, kita niyo, bisan ng ubang mga churches, nagtudlo sila nga maluwas ta kung magbuhat tag maayo, maluwas ta kung maningkamot ta, maluwas ta kung mangalagad ta sa Ginoo. Unsa ka how great frustration, maigsoon, sa mga tao nga nagtuo nga maluwas sila silang kaugalingon. Hello, namo diha? Pero maigsoon, praise the Lord, nga ang Ginoo siya ra ang manluluwas. Isaiah chapter 43 verse 11, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Amen?
wala na manluluwas. So kung maluwas ang usa ka tawo, maghimo siya maayo, kinsa may manluluwas. Maigsoon, siya na, iyahan ng kaugalingon. Nakuha ninyo? O pagka dako niya nga mahimo niya pag-abot nila dito, maigsoon, pag-abot nila, pagtanaw nila sa ilang kaugalingon, di maday ta maluwas, wa maday ko naluwas. Nga naman, naghuna-una ang usa ka tawo nga maluwas siya siyang kaugalingong pagpaningkamot. But praise the Lord, our great God is also our Savior. Amen? What an amazing personal God and Savior. Our Savior makes so not only that, our Savior gives Himself for you. Look at verse number 14. In verse number 14, who gave Himself for us. Amen? Gihatag niya ang iyang kaugalingon para nato. May son in John chapter 15 verse 13, for a man to lay down his life for his friend is great. Yes, tinuod na, doon ay mga tao diri sa kalibutan, pipila lang, makahimo sa pagkamatay para sa iyang higala. Doon na ba mo yung mga higala diya? Doon na ba mo yung kadang suod kay ninyo, duol kay sa inyong dughan? Yes, doon ay mga tao, talagsaon ra kay na. That is, mo na pinaka-the best nga mahimo sa tao. Makahimo siya sa pagpakamatay para sa iyang hinigugma, para sa iyang higala. Kamo mga bana, abay mga bana, dre? Kamo mga bana, kung ang inyong asawa dunay dunay mo pusil ana, makahimo ba ka sa pagtabon? Moingon ba ka, ayaw, ako ra. Kamo mga asawa, imong bana, pusilon sa likod. Nya nakakita ka, tanaw ko na imong asawa. Mga bana, please, tanawa inyong asawa. Day, ugnay mong pusili mo, makahimo ba ka ako, no? Posible, dunay makahimo, ana. Kamo mga papa, dunay mo dagmal sa inyong anak, posible, bisa labi na imong anak nga babae, posible makahimo ka. Nakuha ninyo? Ganaman, gigugma mo na, doon na sa imong kasing-kasing. Maunay pinaka-the best nga mahimo sa tao, but amazing kaayo ang Ginoo. Why? Because in Romans chapter 5 verse number 10, we were enemies. Amen? Hello? We were enemies. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Kita niyo diha nga, dita friends, kaaway ta sa Ginoo tungod sa atong sala. Pero ang Ginoo, amazing kayo iyang grasya. Why? Tungod kay gipakamatyan ta niya bisag kaaway ta. Tanaw ko na inyong tapad, kaaway mo ana. Ang Ginoo maigsoon, mo na yung pinaka-the best nga nahimo sa Dios. Walay nakahimo ana. Not even in history maigsoon nga nakahimo sa pagpakamatay, paghatag siyang kaugalingon para sa iyang kaaway. Doon ay pastor, doon ay simbahan nga aming siya, okay, karong sunod Sunday, maghimo tag Sunday's enemy. Imbitaran ninyo ang tanan ninyo o imbitaran ninyo ang pinakakaaway ninyo. Pagka Sunday may igsoon, wala, kuyog na nila ilang mga kaaway. Ang katong isa si Brad, iyang gida iyang asawa. Ingon si pastor, oy Brad, asa man ang imuhang bisita Brad? Siya, tara pastor, tara. Ang iya ding asawa, iyang kaaway. Inyong asawa kaaway ninyo na? Well, ang Ginoo maigsoon bisag kaaway ta. Di ba? Nakita niyo? This is a rare example in history where one willingly died for his enemies. The Lord gave Himself for you. Amen? Ang pangutana, unsa may mong ihatag balik sa Dios? What have you given Him in return? Your Savior not only gives Himself for you, your Savior redeems and purifies you. Look at verse number 14. Verse 14. That He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself. Kita niyo diha? The work of Christ stated here, maigsoon, was to redeem and to purify. But pasabot maigsoon, pag-redeem, it means to purchase and to cleanse. Kamo mga asawa, kung mo palit mo diha sa gaisano tubod o plato, baso, kutsara,
Pagpalit ninyo, nanawag mo sa inyong anak, nak, anak ko'y gipalit nga plato, baso, kutsara. Palihog, pag-andam diha og pagluto diha, kay nikuli na ko, mga aunin ta. Pag-uli nimo, dakag plato, baso, kutsara, gikan sa gaisano tubod. Ang pangutanan ako, imo ba rin ang hukaran? Hukaran ba dayon na nimo? Imo ba dayon ibutang sa ang imong luto, ibutang dayon nimo sa imong plato nga gipalit nimo gikan sa tubod for how many weeks na o months na nga gi-display dito sa tubod? Dili oy. Murag lain kay paminaw no nga inigabot nimo hukaran dayon na to, butangan na sabaw. Murag lisod kay na ang mga asawa may gina, "Hoy, ugasi sana, laphawan sana," di ba? Hinluan sa ay ha gamiton. Amen. Tanawa ang gihimo sa Ginoo na to. He redeem us and what? Cleanse us. Aron nga magamit ka. Maigsoon, praise the Lord. Ha? First, maigsoon, hugasan na to nang atong gipalit. The Lord uses us not because we are great and wise, not because we are good, but because we have been cleansed. Amen? Praise the Lord, naugasan ta, nahinluan ta sa gamhanan nga dugo ni Ginoong Hesus. It is not enough that we have been redeemed. Ang Ginoo maigsoon, gusto niya nga magamit ta niya, mao nang hinluan ta, gihinluan ta sa iyang gamhanan nga dugo. Amen? Lucas 2 Timothy chapter 2 verse number 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work. What an amazing personal God and Savior. Secondly, maigsoon, the amazing things in Christianity. Ikaduha maigsoon, the amazing people of God. Verse number 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous unto good works. Praise the Lord. The redeemed and the purified are to be a peculiar people. Pinalain, pinasahi. Amen? Lahi na sa dihang. Sa Sunday school ni Pastor King. Sa dihang na luwas na ka, doon na kausaban. Amen? Abi niyo may tungod kay gilain na ka sa Dios para na kaniya. Para na ka sa iyang galamiton na ka sa Dios, maigsoon. Some Christians are afraid of being peculiar. Why? Lest they should be talked about and criticized. Maigsoon, dalaygon ang Ginoo. 7 point pila to, Pastor King, 7.7 billion. Hapit na 8 billion, maigsoon. O ikaw o ako, kita nga niya adiri karon nga nagdawat ni Jesus nga atong maluluwas, gilainta gilainta sa Ginoo para sa iyang kaugalina, peculiar people. Amen? Christians are a peculiar people. They are amazing in their birth. Maigsoon, John chapter 1 verse number 13. John chapter 1 verse 13, nakita na to diha nga kita mga which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. It is God's will. Ang atong pagka born again, maigsoon, pagkatao, pag-usab, kabubuton sa Dios. Amen? Dili ni kabubuton ni kinsa, maigsoon di kabubuton sa tao. In 1 Peter chapter 1 verse number 23, being born again not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. They are amazing in their birth, citizenship. Imagine mo maigsoon ang atong citizenship, maigsoon, Pilipino ta. Pero unsay gisulti sa Biblia, Philippians 3 verse number 20. Kita, our conversation is in heaven. Amen? Hello, atong pagkinabuhi dito na para langit na ta. Praise the Lord. Mao ni ang pagka-amazing na to nga mga Kristohanon ta. Amen? Our language. Look at our language. Colossians chapter 4 verse number 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Sa una, maigsoon, ngilad kay atong mga language. Kita ninyo? Pero karon dili na. Unsay gisulti sa Biblia, doon na nay grace, doon na nay kaluoy, doon na nay grasya sa Dios. Our affections, maigsoon ang atong pagbati. It's amazing.
nga nausab ang atong pagbati. Look at Colossians 3:20, verse 2, 3 verse number 2. Ang atong affections, maigsoon, it's amazing. Why? Set your affection on things above, not on things on the earth. Sa diha nga kita unbeliever ta, wa gyud tayo huna-huna nga para langit. Kuha ninyo? Wala gyud tayo huna-huna nga maghatag ta, maghago ta para sa Dios. Tungod kay dunay butang sa langit nga atong madawat. Wala na sa atong una-una. That's why sa dihang nahimo tang Kristohan, we are an amazing people. Amen? Kahibulungan. Why? Atong pagbati na usab na. Our works. Titus chapter 2 verse number 14. We are now zealous of good works. Inana ba ang atong trabaho? We are zealous of good works. Well, such godly privileges are not to be ashamed of any time and anywhere. Maigsoon, di ba kabantay mo nga kita ganaan na kita muhimo og maayo? Amen? Amen? Oh, zealous. Kanang dunay kasibot. Gusto gyud muhimo sa mga maayong butang. Then, maigsoon, they are amazing. Not only that, they are amazing in life. The life of the redeemed man is one of a constant fighting and resisting life. A denying of the ungodliness. Look at verse number 12. Verse 12, tanawa. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Kita nyo diha? Kanunay tang nag-deny sa dili maayo, dili Diyos nun. Dili ni mo na masabtan, dili ni mo na sa una sa unbeliever pa ka, wala ni mo na gibati. Kung unsay ungodly maigsoon, murag ganahan ta na, but praise the Lord today. Di na ta ganahan. Amen? Pastor King, katong gidunulan ka og sa kabaso nga, unsa man to nga sulod? Beer. Wala man to nimo gitiwas, no? Imo tong gidawat? Wala rin. Wala rin yung gidawat. Amen? Praise the Lord. Ingon na may so in our life, we are resisting, make so always denying ungodliness. Amen? Worldly lust. Diba? Mohom na sa atong unod. It is to be a sober life. 1 Peter chapter 4 verse number 7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Mabinantayon, amen? One that is moderate and balanced in all things in eating. At bisan sa atong pagkaon, sa atong sininaan, sa atong paggasto sa lapi, even our hobbies, sa atong mga inistoryahan, our speech. The life of the born again man is to be a righteous life. 1 John chapter 2 verse number 29. 1 John chapter, if you know that he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him. Amen? One that is both pleasing to God and fellow men. The Christian should be the most honest and fair businessman. Undo na may honest, unya patas nga negosyante, ang Kristohano na. Amen? The most honorable of all men, the life of the saved man is to be a godly life. 1 Timothy chapter 6 verse number 6. 1 Timothy, but godliness with contentment is what? Great gain. Amen? A life that reflects to a dark world the light and image of the invisible God. Ang atong Dios dili makita, pero makita siya pinaagi sa imong kinabuhi. What a peculiar people we are. Amen? What an amazing Christian. Not only that, make so we are zealous of good works. Number 3, last. So ito number 1, the personal God and Savior. Number 2, the amazing people of God. Number 3, the amazing prospect of the saints. The amazing prospect of the saints. Unsa man ang unsa man atong gitan-aw? Look at verse 13. Look at verse 13 please sa atong text. Looking for that blessed hope, amen, and glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Christians are looking for that Christ's glorious appearing. The reality makes so mo ni kung unsa ka tinuod nga ang adlaw mo sidlak ini kabuntag mausad ka tinuod ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Amen?
Muna nga, sa Sunday school, may igsoon ninyo sila, naghang mga scoffers. Praise the Lord, may igsoon, dili ta mutuo sa mga scoffers. Mutuo ta sa gisulti ni Jesus Christ. It seems strange to many that Jesus Christ should say at least 3 times in Revelation, "Behold, I come quickly. Behold, I come quickly." In 1 Thessalonians chapter 4, look at 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13. "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which are asleep in Christ Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself," amen? "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain." Kita nga mga buhi maigsoon, "We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever we will." What amazing prospect sa usa ka Kristohanon maigsoon nga dunay paaboto na to, nga dunay mubalik nga mao si Ginoong Hesus, o kita maigsoon katong mga nangamatay na diha ni Kristo Hesus maigsoon pagabuhion sila pag-usab, amen? O kita nga mga buhi nga nagpabilin sa pagbalik ni Ginoong Hesus maigsoon, magkuyog ta dito sa langit. Mauna ang ato ang gipaabot. Amen? Wala na sa mga unbelievers. Oh, what a wonderful maigsoon nga kita Kristohanon. Amen? Nagmahay ba mo sa inyong pagka-Kristohanon? May ba mo nga nganong nahimo man kong Kristohanon? No. Maigsoon, we have an amazing prospect. The glorious appearing of our Lord Jesus. Over 20 years ago, centuries ago, and not to have come as yet. Maunang doon ay mga scoffers, ingon sila, has he forgotten? Has he become indifferent? Certainly not. We must remember that our Lord is long-suffering, amen? And is tarrying, grants mankind sufficient time and opportunity to repent and to be saved. 2 Peter chapter 3 verse number 9, maigsoon na ang atong Ginoo nagpailob siya, amen? Taas ang iyang pagpailob, gitagaan niya chance sa mga tao nga maghinulsol. Maigsoon, unsa may kahimtang nimo karon? Are you tired? Are you suffering? Or are you about to give up? Or you're about to complain sa imong sitwasyon, or you're about to compromise tungod kay ang temptation kusog kayo? No. Apostle Paul says, maigsoon, Romans 8 verse number 18, this is our prospect, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? Inig-abot unya, maigsoon, inig-abot niya neto dito sa kahanginan, maigsoon, ang mga kasakitan nga atong giatubang karon, ang mga problema nga atong giatubang karon, mga kabugaton nga atong giatubang karon, maigsoon, are not worthy, dili na takos nga ikakumpara maigsoon sa himaya nga atong mapaabot dito sa langit. Amen? Muna kita nga mga Kristohanon, bisag bugat kayo ang mga problema, bugat kayo ang mga temptation, maigsoon, just hold on. Amen? Why? For that kanang mga suffering sa imong giatubang, maigsoon, ingon si Apostle Paul, di na kakumpara sa glory. Amen? What an amazing prospect of the saints. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 and 18. Tanawa, unsay gingon ni Apostle Paul, for which cause we faint not. Wala mi magluya-luya. Naluya na ba ka? Maigsoon ningon si Apostle Paul, wala ko maluya. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment. Amen? Salamat ang atong mga kasakitan, maigsoon, it's just for a moment. Mubo lang. Instead, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Amen? Our sufferings are temporal, and it is just for a moment. Kung doon na ka, nag-antos ka, yagaan ka sa imong pagkakristohanon, ayaw undang sa imong pagkakristohanon, ayaw biya sa Ginoo. Amen? Padayon, we have a glorious prospect, makes an amazing prospect. Why?
Ang gisulti sa Biblia may gison, there are far more exceeding an eternal weight of glory. Muna nga panalangin kayo, pribliyo kayo, bililhon kayo ang atong pagkakristohanon. Amen? Muna ingon siya sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, magmaligon ta, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Kung noon sa gibuhat nimo last year may gison, imong gidubli karon. Amen? Kung sa imong gibuhat karon, imo pag yung padaghanon next year. Amen? Abounding. Amen? Abounding in the work of the Lord. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Nag-invitar ka og mga bisita, your labor is not in vain. You're giving gospel tracts, your labor is not in vain. You're doing business para makasupport sa buluhaton sa Ginoo. Praise the Lord for that. Amen? And your labor is not in vain. We have a glorious and amazing prospect. Oh, what a wonderful to be a Christian. Isn't it amazing? Amen? Oh, biblical Christianity is very unusual and amazing. In so many ways, it is a living faith that counts on and lives in the light of the coming of the Son of God. Kung ikaw karong buntag dili pa ka Kristohanon, wala pa ka nakadawat ni Kristo nga imong manluwas, dawata siya karon, pasudla siya. Jesus Christ will surely return. Are you ready? Are you ready for His glorious appearing? May God grant you to be prepared for that great day. The vital question is, where will you spend eternity? Heaven or hell? Ang imong pagpili karon. Christians, ikaw Kristohanon, mapasalamaton ba ka nga nahimo kang Kristohanon? We have an amazing personal God, and we are amazing people. Why? Because we are peculiar. We are redeemed. We are washed. We are justified. If you're grateful that you're a Christian, maigsoon, duula siya. Ayaw siya dumili. Be humble. You can come to the Lord Jesus Christ. Kung ikaw karon Kristohanon, kung ikaw usa ka Kristohanon nga you're about to give up tungod sa problema, tungod sa pagsulay, tungod sa imong sitwasyon, pangayua ang amazing grace sa Ginoo nga makapadayon ka. And remember this truth. We have an amazing personal God. We are amazing people. We are privileged people. Ug doon na tayo gipaabot nga atong prospect, the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Gangyo ko kamo sa pagpanindog palihog. May I ask you to stand. Uga, inuko ang inyong ulo, piyong inyong mata. I do not know kung diha sa imong kaugalingon karon. Wa ko kay balo kung ikaw wa pa ka maluwas. Sad to say nga kining amazing prospect sa mga Kristohanon, it is just para lang ni sa mga Kristohanon. Kung wala pa ka makadawat ni Kristo, wa pa ka kasiguro sa imong kaluwasan, wa pa ka kay balo pastor kung asa ko padulong. Diha sa imong gitindugan, I'll give you time. Nga ingnon nimo si Ginoong Hesus, ako kang dawaton nga akong maluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing. Ug luwas ako. Tagaan ka na kog time. Or, hangyoon ka nako, please, sunda kini nga prayer nga akong igiya nimo. Diya sa imong gitindugan, palihog, dawata sa Hesus nga imong maluluwas. Sunod ang ni nga prayer. Magampo kita, sabat ni ini. Ginoong Hesus, tinuod gayud nga ako makasasala. Pasaylua ako sa akong mga sala. O Ginoong Hesus, ako kang dawaton nga akong manluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing.
ug luwas sa ako. Salamat Ginoong Hesus sa kaluwasan. Amen. Samtang gay padayag duko ang imong ulo gabi ang imong mata. Samtang nga ang atong piano nag-play. Christian, doon na ba kay laluya na ba ka? Na-discourage ba ka? O doon na ba kay problema? Gusto ba ka o blessing gikan sa Ginoo? O gusto ba ka magpasalamat sa Ginoo nga nahimo kang Kristohanon? Ipakita ang imong pagkamapasalamaton sa Ginoo. Pinagi sa pagpaubos sa imong kaugalingon ug magpasalamat ka sa Ginoo nga nahimo kang Kristohanon. Ug doon natay glorious prospect mao ang pagpaabot nato pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Gangyo ko kanako sa ano sa tubangan. You can come on stage and say, Lord, thank you. Nahimo kong Kristohanon Ginoo. Salamat Ginoo, out of billions of people nining kalibutan na I am one of yours. How about the others? Why don't you come and say to the Lord, Lord, I am grateful enough. I am thankful na nahimo kong Kristohanon. Don't be ashamed. We are not to be ashamed to be called Christians because we have an amazing personal God. We are an amazing peculiar people. And we have an amazing glorious prospect. That's the coming of our Lord Jesus Christ. Wala ni sa mga unbelievers. This morning, hignang Ginoo, Lord, mapasalamaton kay ko niya natin. I'll give you time. Let's pray, Lord. Nakita nimo Ginoo ang imong mga katawhan. Bisan pa kining mga nasa tubangan Ginoo. Tinuod, Lord. Daghang mga problema sa kinabuhi, daghang mga pagsulay sa among pagkakristohanon. Pero dili na ikakumpara Ginoo sa blessing nga imong gihatag namo. Ug bisan sa pagbalik nimo Ginoong Hesus. Oh, pagkanindot Ginoo, pagkamatahom nga kami nahimong Kristohanon. Tungod kay duna kay gi-promise para namo. Oga enough na Ginoo kami na save. And we are very grateful for that. I know Ginoo imong mga katawhan usab nga naa sa lingkuranan. I know deep in their hearts nga sila mapasalamaton Ginoo. I-bless usab sila Ginoo karong buntag o Dios. Ug kining naas tubangan Lord, ikaw mag-bless nila Ginoo. Ang ilang kinabuhi, ikaw magapanalangin nila. Ikaw Ginoo magagamit sa ilang kinabuhi. Maghatag og himaya, dungog og himaya sa imong pangalan Ginoo. Kining matagusa nga niya sa imong atubangan. Bless sila Ginoo abundantly as what you promise in your word. We claim that only in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Thank you.